أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم. Comment allez-vous la Houma? Kera Kunyan Kelene. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo encore plus frappante que la dernière fois. Quand je dis plus frappante, c'est que Mbena Kamakari de Kefwada, Ka Aïdara, et ala, Mbena Ka Galon ira, parce que Kumachama Fora, allez, il y a au Conseil islamique là, il y a que à ton non faut diabika nali kalama. Nebena Yrola bi, Kaye Galon Tege, ou Mbena Yrola bi, Fana Kaïdara Banenikela de. Donc ce message va être aussi adressé à son confit là, comme il s'appelle là, Ousmane So là, ou Mamadou So là, qui est en France ici là, Mamadou So. Donc un message adressé les deux, Emma, Emi Bafo, Moro de Be, bien Aïdaraka, en Benaïra, il a Aïdaraka, Kumaka, Odebeka Segea, Yerema quoi. Ce que je veux vous dire, c'est que les paroles d'Aïdara sont en train de lui tomber dessus. C'est ce qu'il disait avant qui sont en train de le frapper aujourd'hui. Et Dieu a fait que, Inch'Allah, avec mon intermédiaire et l'intermédiaire d'autres gens, on va le frapper jusqu'à il vomisse. Je vous assure. S'il ne se repent pas sincèrement à Allah. Parce que les dajjals qu'on a au Mali, ça ne va pas. Donc, je vais faire passer les audios. Et puis ensuite, on va faire passer les dawas. Et Inch'Allah, je vais vous faire entendre les banénikela, les injures que Ousmane m'a donné à Aïdara a dit à l'encontre de certains imams du Mali, dont je vais vous dire le nom aujourd'hui, et vous saurez que c'est lui-même le plus maudit des imams, si vous voyez, et qui s'estime heureux que je lui dise imbécile, parce qu'imbécile, ça veut dire quoi? C'est banénité. Imbécile, t'es banénier. Imbécile, à Koroye mouillé, ça veut dire moi, mite kodon, moi, mi mankegu, moi, mi nalonedo. Donc, comme Aïdara nalonedo, à mankegu, il est bête. Ali Baranka Keguni Aïdaraï. Donc, obligé de forme imbécile. Donc, Nama Diaoya Aya Aketo, Mafo Djouma Srafe, Mafo Dora Mali Srafe, Mbakma Defo, Ka Goshiko Mafana. Parce qu'il le mérite. Moi, mita Yere Bonya, moi, mite Ala Bonya, moi, mite Kira Bonya, moi, mite Saba Bonya, Wajibido, Ikanka Kamakare. Djakoya, ala fana sonne doma. Voilà, Aïta Karamoko Bonyiniga, Nika Kira Kawati de Tondo, ou Aka Saba de Wati de Tondo, ou Tombe Aïdaramne, Kasharia Kiti Digaka, Ka Kunguro Tege, Wale Biletale. Donc, quand on a fait foigner dîner kono, miye sharia miye antemu karamala. Ko abenyani dîner, abenyani kanyedon. Donc, je vais commencer par la première audio du Haut Conseil islamique qui a parlé et qui a dit justement que Aïdara leur a dit qu'ils n'étaient pas informés de leur venue, de la venue de Nanfo Diaby au Mali. Je veux vous prouver que c'est un menteur et écoutons seulement et puis on verra la suite. Silamɛw nin ye diina kunnafoni ye n'o ye fatuwa ye ani laseli ka bɔ dɔnnibagaw ka jɛkulu min bɛ Haut Conseil kɔnɔna na Mali la yan nɔ ka bɛn kiri ma n'o ye ka seli kɛ ni kan wɛrɛ min tɛ arabukan ye ani o wale kɛbaaw o kiri kan ka kɛ fɛn min ye fɛn min ye ka seli kɛ kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye komi n ko a n'a ɲɔgɔnna ani nin wale kɛbagaw ka bɛn kibaruya minnu cɛrina jamana kɔnɔ ka ɲɛsin maa min tɔgɔ ye Nanfo Ismaila Diaby n'ale nana Mali la nin waati ninnu na ka bɔ an sigiɲɔgɔn jamana la n'o ye Lajinɛ ye ka tila ka jama fara ɲɔgɔn kan ka seli ni ko ka ɲɛ ayiwa misiri dɔ la a kɛlen ko ka bali nin na Lajinɛ jamana kan. Donc, au Conseil islamique, maintenant, on corrige sera de fait. Oko Enko Ismaël Nanfo Ismaël Diaby nana Seli Misri Dolade Amana Seli Misri Dolade Anana Seli Ousmane Madani Aïdara Ka Seli Misri Kono Mie au conseil Niemroye. Il est venu prier, Nanfo Ismaël, il n'est pas venu prier dans quelconque mosquée, hein.
Faut aller droit au but. Nanfo Ismaël Diaby est venu prier dans la mosquée de Ousmane Madani Haïdara. Donc il faut être clair quand on parle. Il faut pas tourner en parabole, quoi. Parce que les gens, ils vont pas comprendre qu'ils vont dire, mais où il était. Non, il était chez Ousmane Madani Haïdara. Attendez, Ousmane Madani Haïdara, Misri Kono. Donc, Oya Dja Mroye Mro Kafa Mukuma Kono, quoi. En cas t'as fait. On a fallu se faire. Comme a yɛrɛ kɛra cogoya min na jaw la ani kumakanw na cɛ in ka nali jamana kɔnɔ Haut Conseil islamique a ɲɛma n'o ye bi a Cheikh Ousmane Sharif Madani Haïdara ye a y'a fɔ k'a fɔ nin cɛ in ka nali jamana kɔnɔ a ma kɛ ni ka ale ka woleli ye a ma kɛ ni a ka dɔnniya fana ye ayiwa hali a taara bɔ ale ye a kun t'a dɔn maa min do tigitigi a ka seli ale ka misiri in fana la k'a ma kɛ ni a ka dɔnniya ye o ye kunnafoni ye ka bɛn ko ninnu jaw u bɔra cogoya min na. Donc au Conseil islamique mbena foye 600 que Ousmane Madani Haïdara ye galon togoye voilà il mbena prouvoye. Je vais vous montrer la preuve et je vais poser certaines questions qui vont vous prouver qu'Ousmane Madani Haïdara était très bien informé. Il est en train de jouer, il est en train de dribbler comme un joueur de foot. Donc on va lui montrer sa technique de jeu en matière d'islam. Inch'Allah. Parce que c'est un hypocrite. Et je veux vous prouver que c'est un menteur parce que Chérif, déjà premièrement, Chérifoula TV, Nana Haïdara Kasoka, Haïdara Niminga, Enko Koka, Diaby Nanfoka, Nalika, Akam Sirikono. Mama Diabili ke Seli Kande, Aye Diabili ke Kandeka. Donc on va écouter Chérifoula ce qu'ils ont dit. Chérifoula TV. Inch'Allah. Na bonyonya ke min sin fe ladilikanw ni duwawu sanumaw bɛ se kɛ o ye a seyidi Sherif Ousmane Madani Haïdara fɛ o min ye Mali silamɛw ka faraɲɔgɔntɔnba Haut Conseil islamique du Mali maɲɛma Mali diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement d'aide des spirituels musulmans du Mali maɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ani sariw ɲɛdɔyɔrɔ ye o de ye nin bonyonya in sababuya min kɛra association sanu jara min bɛ Guinée Conakry ka fara imam Nafo Ismaila Diaby kan kabo kankan o min bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiriw la jango alisilamɛ diinɛ faamukoɲuman bɛ se kɛ cogo min na manifow fɛ ka ala dɔn k'a labato k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. An ala tando bi kosɛbɛ tando ala ye ka sababu kɛ an tɛrɛ an miirila ko mɛn ma an na dunɔrɔ tɛ kɔnɔ an tɛrɛ sigo la ko mɛn na tuma bɛɛ o le kana an ɲa la karamɔgɔ Ousmane Madani Haïdara kan k'a ye k'a lɔn a y'an lɔn ba a ye mɔle di farafinna mɛ ye silamɛya la sabatiba di mɛ ye farafinna kaniba di mɛ ye adamaden bɛɛ kaniba di mɛ y'a natala ko bɛɛ ye arijinɛ sɔrɔ bɛɛ ye kisi jahanama ma o mɔleya di kaba hali sali min kɛla ni an na kan dɔ a kɛra mɔ fɔlɔ de min fɔlɔ k'a fɔ diɲɛ mun bɛ kɔnɔ ko sali di bɛnkan bɛɛ dɔ a kɛra o karamɔgɔ fɔlɔ de di farafinna yan ko sali di bɛnkan bɛɛ dɔ. Donc maintenant je vais vous prouver que Nanfo Ismaël Amana Konfe Mali Kono, c'est parce qu'Aya Tamachien ye Karamoko Dodela, Miye Ousmane Madani Haïdara. Ama galonte ako Karamoko Folo Miya Kumafo, Oye Ousmane Madani Haïdara. Wambe na prouve Obenyana Sisa, Ousmane Madani Yafo, sans Mougan Temene Kofe. Donc, je vais vous montrer et vous allez vous-même entendre que c'est Ousmane Madani Haïdara qui est instigateur de la langue Nko et il a influencé certains musulmans afin qu'ils le suivent dans sa connerie. Écoutons. mɔgɔ mɔgɔ b'a kɛlɛ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a kɔlɔsi min ma yaala kosɛbɛ ani min ma diinɛ yɛrɛ faamu ani adamadenya. Donc, vous avez entendu, il y a 20 ans, c'est Ousmane Madani Haïdara qui soutenait la langue Nko. Donc, à Yorola, Ousmane Madani Haïdara de Nko ka wajibi seli kono, mroka seli akana, parce qu'à bras aller de là, donc, chetane nana kalandon dola, moutara Haïdara kasrafe. Donc, en ben à Yorola, c'est ça, kato, faut retourner. En ben à Chérifoula Nouka, journaliste Makalame, à Ire ben à Kmodofo, mi Baïra, Haïdara ba kalama a bufola a beka utanu en kanilame kanon fotanu
mɔgɔ a sɛdi Sheriff Usman Madani Aidara y'u bonyamasegin kumaw kɛ ka ɲɛsin naba ninnu mo ni ka tugu kumakan sanumaw kan o min kɔnɔna na a kelen ko ka naba ninnu bɛɛ lajɛlen fo a ye sabali ɲini u fɛ alisilamɛ diinɛ baarali la bawo a y'a yira k'a fɔ ko kow bɛɛ lajɛlen ye dɔɔni dɔɔni ye wa ko o bɛ sira min kan a jara a ye u ka dɔ fara wulikajɔw kan cogo min na hali bi alisilamɛ diinɛ labaarali min bɛ ka kɛ o fɛ kunkɔrɔta bɛ se sɔrɔ a la o nisɔndiyalen ka sanga ni o bisimilali ye a seydi Sheriff Usman Madani Aidara fɛ. Donc Usman Madani Aidara journaliste kakuma kono Usman Madani Aidara sona anko kalana misri kono wa ale fana be ka cɛ encourager chef journaliste ka fota la Aidara ye be ka cɛ encourager en bɛɛ y'a mɛn audio kono k'Aidara be ka cɛ ni tanu. Donc il y aura Aidara de beau complot là ali Mali kono ka se ka nani dina fraye Mali jamna kono. Donc ne fana be na yɔrɔ la sisan communiqué de presse do mi sebena n'en faut diabi fait à Kapajika. Donc ben ayola, oh yere benaye, 600, voilà. Donc nie n'en faut diabi ka communiqué de presse. Bon bena kala, aye moufo à Kapajika à seto ka segi Guinée. Il dit, moi, Imam Nanfo Ismaël Diaby, ai entamé une tournée ouest-africaine qui m'a conduit au Mali du mardi 2 février au vendredi 5 février 2021. Lors de mon séjour à Bamako, j'ai été reçu le mercredi 3 février 2021 avec tous les honneurs par le guide spirituel Ousmane Madani Aidara de l'association Ansardine à Bamako. Cette visite privée au domicile du guide spirituel visait à saluer la clairvoyance islamique du guide connu par ses prises de position liées seulement aux textes coraniques et aux hadiths. Notamment, Ousmane Madani Aidara fut le premier prédicateur à dire haut et fort, il y a une vingtaine d'années, que dans les textes islamiques, rien n'interdit la prière musulmane dans une autre langue que l'arabe. Donc, mi bayera que Nanfo Ismaël Yereko Ousmane Madani Aidara a tara visite privée là, Ousmane Madani Aidara fait. Donc, c'est une visite privée. Une visite privée veut dire une visite organisée, préparé. Donc Ousmane Madani Aidara miye galontegela kafoka tonta kalama a galontegela bi a galontegela sini parce que Ali Nanfo Ismaël Diabiko aka communiqué kono ka une visite privée de ke ikaso kono. Donc na une visite privée de ke akono ikaso kono c'est qu'à tomba kalama oye ni kogla depuis la wale et si ça ibi reke kalabanchi Ousmane Madani Aidara ibi ke kalabanchi malum benyana Kafo comme si t'as que itunta kalama. Non, vraiment, les Ousmane Madani Aidara, c'est vraiment les chétans au Mali. Walay Dajjal comme modé dans des dos. Bon, on va passer à autre chose maintenant. Maintenant, là, je vais vous mettre une autre partie qui va être encore plus intéressante. On va écouter Ousmane Madani Aidara et ses propos, et puis Ambena Diaby au coffre. En bas, comment belle amie. Arabu ka kan de mɛn ka sira ala ɲɛ ka kɛ silamɛ ye ni arabu yɛrɛw tɛ o tɛ yen. D'accord. Bɛɛ wolola k'a sɔrɔ an faw bɛ misiri de kɔnɔ. Bon, yani en kata ni fait, on va remettre ce qu'il a dit. Kan de mɛn ka sira ala ɲɛ ka kɛ silamɛ ye ni arabu yɛrɛw tɛ o tɛ yen. Donc, franchement, aïe galontegé parce que en mouillé islamé en moutubira Francis Jamana kono en y arabukan ni ka don tu vois parce qu'en tout ta ni don en tara ni don ka kalanke mama c'est kalambala mais a fitini nama en tara ni ka don ou arabukan ala kuma kan parce que arabukan mi do ala kuma kan de do krone ala kuma kan yere de. Donc depuis quand il y a kanini ka korofa mutu babukana ala kanu donnant du sokona arabuka sera fait. Donc Aidara y est galontegé. Sinon on va continuer. Bon donc comme enko supporter yene fanabi ni Ousmane Madani Aidara ibe ala toro mi fo arabukana atoro befo enko kana tora jumena ou Ismaël Diaby ninga ala toro mi befo arabukana parce que ala yere toro anka masara man toro de ye arabukana. Donc ne be fe kininga enko kana ou bamana kana ala yere toro befo tora mina mokelempe anyefonye bamana kana ou enko kana ni tien folaye. Mais comme tu sais que mentir, on va pas aller loin. Bɛɛ wolola k'a sɔrɔ an faw bɛ misiri de kɔnɔ mais u ko an ma ko ala bɛ yen u ko an ma ala de y'an da wa ala b'an faga. Donc Nico aya banque bara don misri la ou de la misri kono Ousmane Madani Aidara
tu es un menteur. Effectivement, il faut travailler la misri kono, mais misri kono, il m'a dit ko kalan, il t'aura arabukan de kalan. Donc, arrête de mentir, gamtege d'abla, c'est la maison, il y a ça. Elle était malo, il te korobato. Vraiment, kalabanchide, en kata fait. Mana lahara kiri bitke. Alors, anga sira ala nye ala ko anga seli, anga damne sella. Anta damne na sella. Ambangbo de ko anga seli ko ala koti. Mais ambangbo kunti arabu kame. Ah, ni somo ni bake broko, ika kaseli. Donc, ni bake brako kika kaseli. Wajibido ibe seli arabukana. Donc, si ça ne t'intéresse pas, on va continuer parce que Aydra ka banini mbala temer. Akana preseo. Afana ye ala don an faw kumakana n'o ye an fɛ bamanankan ye k'a dɔn ala bɛ yen an y'o dɔn bamanankan de la arabukan tɛ. Donc, ni ye ala don bamanankan de la kima don arabukan na ala tɔgɔ fɔ an ye bamanankan na ni ye tiɲɛ fɔla ye karamɔgɔ ngalontigɛla an tigɛra la bi an tigɛra la sini. Ni kuma tɛ c'est la réalité de don bɛɛ ɲɛ b'a la kɛnɛ kan kan silamɛ tɛ yen kan kafiri tɛ yen mɔgɔ silamɛ de bɛ yen mɔgɔ kafiri de bɛ yen. Donc, il est tiens fort, moi silamɛ bɛ mɔgɔ kafiri de bɛ mais e ye mɔgɔ kafiri de ye n b'a fɔ pian foyi tɛ bɔ a la fana i y'a fɔ dɛ i ye tiɲɛ fɔ e y'a ma kafiri de ye c'est toi le koufar le mécréant wallahi parce que tu t'as même pas honte. Alors ni farafin yɛrɛ tigɛra a yɛrɛ la c'est-à-dire ni yɛrɛ ko nin ko in bɛ ni fɛn o fɛn y'i influence i bɛ t'o dugu ma i bɛ sa ye. Ah, ni fɛn fɛn y'i influence i bɛ to dugu ma i bɛ sa ye. Si chaque chose t'influence, tu resteras en bas et tu vas mourir dedans. Mais toi, le mensonge t'a influencé. Donc, tu es en bas maintenant parce qu'on montre tous tes mensonges aux yeux du monde et les gens commencent à voir clair. Donc, tu vas mourir dedans. Donc, ça, galon tegela, konan quoi. Ça, galon de konan quoi. Allah kahine, ila, yanikasa. Sinon, on est matubi croyé. Ousmane Madani, aïdara tasma de bika kavou djeni. Parce que arabu jodo hali ni ne yɛrɛ don ne bɛ farafinka défend kan si tɛ diɲɛ kɔnɔ farafinka bamanankan ka fisa kan bɛɛ a bɛɛ. Donc n'a ko bamanankan ka fisa ni kan bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ ne fana bɛ ɲininka fulaw bɛ na mun fɔ marakaw bɛ na mun fɔ chinois bɛ na mun fɔ anglais bɛ na mun fɔ bɛɛ n'a ka tableau de don. Ala ye kan bɛɛ dan ni y'a ye que ala ye dugukolo dan ka buna adamaden dan ka kan caman dan c'est ka a y'a yira buna adamadenw la que kan bɛɛ ye kelen ye ale ala bolo a ye ala mɔgɔw bɛɛ kanu u ka cogoya de la ala d'a kɛ tamasiyɛn ye an yɛrɛ ka ɲɔgɔn kanu n'an ka différence ye donc toi tu vas nous raconter quoi là espèce d'abruti que tu es là. On y va encore. Parce que ne bamanankan fɔla ye bon ala ye ne bila ye ne kan k'a yira ala la ko je suis fier de moi k'a fɔ ala ye n wasara ni yɛrɛ ye vraiment ala ye ni ce ne bɛ n yɛrɛ fɛ i ye kan min di ne ma n b'o fɛ wa n tɛ kan bila o kan. Ok, tu es fier de toi mais e ma se ka ali kuranɛ kalan bamanankan na ali an ye bamanankan to ye o bozokan e min ye bozo ye munna i ma kuranɛ kalan ka seli kɛ bozokan de la i bɛ t'i yɛrɛ fori fo bamanankan na u ko kan na e ye kalabanci de ye quoi non i fa a bɛ k'i dangada su ni tile Usmane Madani Aidara ah là là i ba ni Tijani mɔkɛ ninnu sɛgɛnnen don dɛ a bɛɛ ɲɛ la cɛ an ka taa fɛ. ala ye kan min di ne ma ne tɛ kan o bɛ kan bɛɛ ɲɛ. Ni ko a t'i ta ɲɛ i ta dɛgɛ c'est ton affaire mais ne kɔni bolo kan tɛ ne ta ɲɛ. Ni kan t'i ta ɲɛ an ka taa fɛ. ala kan tɛ yen ala kan tɛ yen ala ko ne ye kira o kira ci i ka mɔgɔw bɛ min mɛn n y'i ci o de la bon an yɛrɛ ka yera kira 313 k'o de cira mais kira 25 de tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ. Mais ni Muhammadu kelen tɛ sallallahu alayhi wa sallam a kira tɔ si tɛ arabu ye. Donc Aidara, je veux vous montrer Mbaïra Dian Bella. Wallahi dina ye ɲɛɲini de ye quoi. Aidara ma kalan a tɛ dinɛ dɔn et galontigɛla bololen de don quoi. Munna a ko
kira munu temena ni kira sallallahu alayhi wa sallam te arabu shitontala. Moi je vais te dire, le prophète Shuaib alayhi salam, arabu de Tondo, le prophète Oud, arabu de Tondo alayhi salam, le prophète Salih alayhi salam, arabu de Tondo. Donc qu'est-ce que tu vas me raconter encore, Ousmane Madani Aïdara? Mais pourquoi tu mens au peuple malien? Donc tu prouves qu'il t'est codon, mais il veut qu'à Jamna don la flic. Wallah mbo beta. Oka shetane ton mbo beta. Niala sonama. Dongo do kamankari li dedo. Ante sengan la wa en bo kamankari fana. Donc je vais parler à ce petit de Yaninkakma Laji Sangareka kamankari foro parce que c'est un gros menteur aussi. Allez Katugu Aïdara ko wari de kama. Donc, Ambenaka fi rakate kodon galutegela wolole fana de do. Donc, Yaninka diabi mbena question doni posée à Kadjakruka. Et vous me ayere beno aki jakabo comme une question de nous. Donc, Beba donc Bilal mi était fimaye. Mi et seli wole kanke kiraka watila. Ali toye farafie. Mama delika seli wole aka wolofa kana mi Éthiopien kande. Donc, Ousmane Madani Aïdara, quel noir tu as vu faire la prière depuis le prophète est là jusqu'à ta mort? Est-ce que tu connais un érudit même musulman, mitombe seli wele à Kakana? Ali Bilali mitoye farafin à Madelika seli wele à Fakana. Donc, mon aïbe garontege. Donc, encore une autre question. C'est toi qui as dit que tu ne comprenais pas tous les sens des versets en arabe. Mais c'est toi qui as dit qu'il connaissait tout. Donc, edeko vidéo donc on a quitté itra korane kalankairo là, itunte korane ayona sorambe famuyali akoro bedon. Mais edema fo vidéo temene nunuko, edema fo kibeko dodo bedon dine kono quitté fli. Donc tu prouves Djambela qui est galontegela de. Donc on continue encore. Il a donc, la communauté en France, en Mounoube français, Chia Chio Bébé français, Mounoube Seli Misri Kono, mais à Chia Chite Misri Kono, Mi Beseli Akakana. Donc, Ousmane Madani Aïdara, je vais t'apprendre une chose parce que tu es un ignare. Donc, en France, il n'y a aucun imam ou aucune communauté musulmane parce qu'il y a des Comoriens, il y a des Arabes, il y a des Maliens, il y a des Sénégalais. Il y a des hindous, il y a de tout. Il y a toutes les communautés parmi les musulmans de France. Voilà. Et même dans leur mosquée, ils ne font pas l'appel à la prière en leur langue paternelle. Ils font tous en arabe. Donc qu'est-ce que tu veux changer dans l'islam Non, mais toi, je ne vais pas te laisser. Je vais te chicoter comme jamais tu n'as vu. Donc, encore une autre question. On n'a pas géré le Bamananka au Mali et de Benafo en kanka bamanankan twe kadon ko kalana akama se ka bamanankan fokanya ali mali la demsonu dobe ha bamanankan blen uta famu on betunga la on kuma kan côté au kono. Donc ebe fe ka on ko kalana ok bamanankan maseka gérer amaseka seben kanya. Donc toi là tu as un vrai problème Ousmane Madani Aïdara. Donc on continue la frappe. On va continuer pour leur faire plaisir. Un imam de Guinée a bien dit à Nafo Diaby que si tu pratiques cette pratique de prier en langue Nko dans leur mosquée, ils vont détruire sa mosquée. C'est ce qu'ils ont fait. Ils lui ont dit, si tu veux faire ça, va faire ça au Mali. Wallahi uko karamuko munube Guinée uko Nko Nafo Ismaël Diaby ma na befe kaka mubaliake ka Nko kalanke misro kona katake Malila. Donc, c'est que Malika Slamea a Djigina Mouonyekoro. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire. On est descendu très bas. Parce qu'il y a beaucoup de petits Dajjal au Mali, il y a beaucoup de petits Karamoko Kafri au Mali. Donc, voilà, à cause de ces imams, même les imams du Mali ne sont plus respectés. Je vais vous prouver aussi qu'Ousmane Madani Aïdara, c'est un menteur. Ousmane Madani Aïdara, Yaya Sangaré a dit que certaines personnes du membre de votre secte satanique en Sardine ont quitté Sigasso pour venir vous voir. Donc, Yaya Sangaré, Al-Madame Tché, allez, Yereko, Keto qui est interviewé, Ako, Sigasso, Jamakulu, Mounbe, en Sardine, Mom, ou Bora Sigasso, Kana Oka, Bonya, Lassé, Ismaël Nofo, Diabima.
Fouika Sokono Malila. Donc, mon aïbe galon te qui ton takarama. Hein? Mais est-ce que Nik ton takarama, est-ce que Suna Karamko ou Sina Silamo, hein? Est-ce que vous baissez Kata Ika Misri qu'on en était bois Karamane Fanabinga? Est-ce que les gens de la Suna peuvent aller prier dans ta mosquée si tu n'es pas informé? Moi aussi, je te demande ça, Ousmane Madani Aïdara. Tu vois? Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, tu es un menteur. Les gardes du corps que tu as devant chez toi et devant tes mosquées. Hein? Qui peut rentrer dans ta mosquée sans que tu sois informé? Pourquoi il y a des gardes du corps? Pourquoi il y a même nos policiers? Mon garde du corps Bika Misri Dala, mon garde du corps Bika Sodala. Donc, Nico Kokirai Kairola, Jako Ebeboa Kalamao, Kalabanchi, Ko Balila Kafo Anyena, Ko Balila Muko, Atonko, Ali au conseil président Kontigi. Allez, tonta kalamako, ko balila à Fouama. Mais Enika Kalabanchia, non vraiment, Enika Kalabanchia, il veut gagner te gafo kadamate, mais Ousmane Madani Aïda. Walay. Donc, c'est ça, un coach nana, itonta kalama. Ikera au conseil président, Niamoye, itonta kalama. Un coach nana, itonta kalama. Si tu n'étais pas informé, ni tout à kalama, mon discours qu'est Enko Koka, si tu n'étais pas informé, pourquoi tu as fait un discours sur la langue Enko, Ika télévision sur là, donc itumba kalama et galontekela wulule de. Donc ni tout à kalama, mona iko korane jigina bolisan kodela, bolisan kandela mona. Iko korane jigina glomi kandela ni tonta kalama mon ami ba kalama bese ka kuma jugu ni sugu boada kalabanchi karamako non mais ni tonta kalama i ton kan ka fo non fo diabi inana i jaranye mais ibe islamika ou ye sra jugu bade mon ami o kuma fo diabi ni tonta kalama donc kalabanchi de i driber de i balontana de Wati dobe ibeta non fo sera fait warati dobe ibeta sera mejamakulu de sera fait kalabanchi karamoko et de ma foi que alaka diabi deme alaka diabi non fo deme et de mo fote et de ma foi ka diariye a bonyaraima na diariye ka bonyaima c'est qui tumba kalama Ousmane Madani Aïdarao. Donc en sardine vraiment, en sardine, yé wabi nani dima, ka wa mugandi n'enfo diabima. Hein? Ni fanaba yira ki tomba kalamao. Parce que tu sais que wari bo i yereka poshi konota, wa muga, ani wabi nani nima ko préparo. Nima kumakala sigi keo. Si tu n'étais pas informé, tu n'aurais pas donné tu n'aurais pas reçu Wabinani. Et si tu n'étais pas informé, Ansardine n'aurait jamais donné Wamuga à Nanfo Diaby pour l'encourager. Donc tu es un vrai Kalabanchi. Voilà. Donc les amis, maintenant, donc on va continuer encore. Ça va être du lourd encore. Je vais répondre à ce conflit de Ladji Sangaré. Je vais vous emmener le Kumaka du Karamoko, le chef des imams de la langue Nanfo, de la langue Nko en Guinée, qui va répondre à Ladji Sangaré, ce menteur qui court après l'argent d'Ousmane Madani Aïdara. Mbena Karamoko do Kakumaka Irola, Karamoko Mido, aye, comment dire, aye, Ladji Sangaré Diaby, Mbena Ladji Sangaré Kumaka Name, Kakla, donc a fɔ ko non ko ni aw ko seli bɛ bɛn kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye pour ka dɛsɛli bamanankan na pour ka dɛsɛli julakan na ça n'a pas lieu d'être, ça n'a même pas de sens fam ko ɲuman ala k'o d'a ma. Donc familiali ko ɲuman ala k'a d'a ma. Donc moi je vous prouve maintenant qu'il y a un imam qui a répondu à ce petit chiatine de Ladji Sangaré Karamoko Doya Diaby. Aya la main. Celui qui a étudié le Nko depuis tout petit, hein, et qui a des kitabs en langue Nko, Kitabu Babulo Nko Kana, Wa Akalana Nko Kana, depuis Afitinama, Abena Ladji Sangaré Diaby. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عندي على تندو كعلى فو بعد سلامالو
Allo tout le monde ne Souleymane Baharou Konde Kandelame association Ibadou Rahman Islamou Kontini la Guinée Conakry. Otuma Molu Brankili Kamanyinka ko Badema Duluno ay salila nkuro kay salimani kakando nkote kay salimani kakando kuno beni obi a benite parce que mel kan nyinka wulu kala ko ne fana yin ko kramo de di membra men kuro ne da fo ko presque nan ko kran anin na arabu kran ne la ko kran ka koro na arabu kran in kan ko le folo kran après ka arabu kran ka lawka nen yo kalama wole kan nyini kan li mfana nin tamiriya di ntawo fana inshallah sawabali saliman kakando ateben ka saliman kakando ateben kuma kenen nyamina aluma Ibrahima Foda do ni arabu karanal da fam ko suratul Ibrahim afome kene ala bolo Ibrahima Foda do ko amma kila seki kangbere do fo ambrindi jere la kan so de franfasi ke aluye amma kila seki kangbere do fo ambrindi jere la kan so de franfasi ke aluye na fala arabukano wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum wa ole nyamini an kunkarana fambama kila de ile widi o kurole Ibrahima kelani menuma Ibrahima kuma wulinya a ye kamemena Isa kelani menuma Isa kuma wulinya wiye kamemena me akurate kum mantum o dawa letala ninne dawa kala man kalunye ayeman kakane folandi kuma man kakano dawa place le widi ka qur'ana ko ma subinya mola no te qur'ana di ka saliman kakando kante Solomana alamala ni majidida la gine savant la gine moba akasebe do labo wone nindi ko silama sembe kina ba to dama tisi nemane wo kafa saba la kurne fada kilin kono kante Solomana la sebelile o men ko sebesu kamasirma sindi badi baba mamadi janela la jenseni la deli ni ala la jenseni le kanjamari ni Fatoumata de donc o to masiridi aleleti ko silama semben kila batun dama kisi ni nema anye donc ni kitabulu iba karam abila kunu dinama iba ni karam adike wo me bara sam biri kake arabu karana ina besi ay be debake ay dise kumala abena bukari di bena wori abena muslimu ni bena kanta Solomana kala wulile se fada findi bokuma yanamando sandi kengiredi aka sebe do fanana bo abe fo mako hate yelen bara kumbo nan mu fakan sebedi benya wala bi fo jere fu yinyala kante Solomana la kuma ile melodi kuma korona mala beri yele ne nkodi noro ne nkodi baraka le nkodo na mafo ko ka sali ado kante Solomana jere la kanwuro a jere la kafasebe ne wuro na hatedi awu kono ko kamme fo la dunya kono wole kan wafla kan bilo ne kan wuro ni wo kan wafla kan bilo ne kan wuro men wadi nko na ratere le wisi amamre ka sebe na wuro mai salado kina mamade ka sali bi moyi malu na ko sallu kama ra'aytumuni usalli ko yi sali ko malu kan ne ke demba Muhammad sallallahu alaihi wasallam kina ka fotini wuro kina mamadi aya la kila o kana tumana na arabu dole tere menu tere kambere fola menni arabu ka fu so don ni tekeleni me orduma na ko ka sali ke kambere do o tekela mam mo kila de si kila ya funyo kila ya abramo ila kando kila de ile widi me anu dawo kila lu fula ya fo fula kando fula ni yesa ido famu manika ya fo manika kano se manika ido famu kisi ya fo kisi kano se kisi da famu suso ya fo suso kano se suso da famu we ya da wasila ni me alku aflana alqur'ana koro ane alqur'ana tekeleni parce que koro men yeni di abe dolaka abe se do bolala mais alqur'ana gere a fasari min yewidi we fasar ledi hali min ka qur'ana fasar min moyima
ila e moy ne te kileni do ya fasala kando la do fana dina kana kuma wo ma fare ka ke kando li ake su kileni fasari ni qur'ana ere te kileni wo koro le masudu yali da me o ke qur'ana ere ni an kana kuma yalama na dum kanta sulmana alama la ni ma jirida akambo kuma yalama no an kana jirela do kuma yalama beredo akambo hankili do ya do an kana jirela do hankili do ya beredo akambo karambali do an kana jirela do kuma yalama beredo inko karan kutudi kanta sulmana jira alama la ni ma jirida jene ni qur'ana lombi kasale ere jene be hadisa lombi kasale jirelo wo yere kan ko même bela yalama ni ko do ni wo jira ko beta arabu sebele do folo ko la yalama ko do donc an ka sebe mena bote ni benne bulu non ko sebe menne bulu na arabu sebe menne bulu be kama ni a sebe ni takani ko silama sembe kila batu ndama kani ewa na meni ko kisin ne manye wo kafa saba la dene fara kilenka fara kilen kono kante solomana la sebe lile o men ko sebe sun kama sirima sindi bari ibale kram ibuda long kafo kumba ko kitabuleti na kabo kitabule kono meni arabu karanu di an kana salin kudo la ginabran nani fambe ne retiri dudu kan kile dunya fando do ko kramo sulemani aru kan yedi ay fana jamana o kono nindi anyan kana bola menu kana menado ba momen yagge ay ken bade moro ulu nyama le koy kile fakana anu be fakana ko ni anu ben ko ko han ko tankin nu yedunya kono ne sulemani baharu ko ne neni na kutuba yi mosibolo ni ne la mimbareka na man ka kande kasiya ni na arabo kande parce que nyama ni kale bi nyama ni ka kande fola so na makta me fana na mafele nko kitabu bembolo ya kitabu bele bembolo a bembolo ya qur'ana fasar le ni a qur'ana fasar le te a do sari jere le te kila la saranu be dafa ne fara yete kitabu bere ni mun ko ya no me fanka kabu bere kan ne mane ko karana le ni et puis mun ne ko ya ni ko fana nda duma nkuro ikomu nda duma arabu do nyamema ba ni jere long ite moido ko ni bi jere long iri mollo sali nkuro bidiateri haramudo ka sali man kakano akabu bidiama haramudo asali fanante mina habadan hali bi tinti asali do ala tamina jamari makala an kana la kila ma an dina ke kuma ina madina an kana na dina ke kulo mali dinari nko aliyafe kan kula be men ko tebi aliyafe kan kula maluya men ko te maluya ayafe kan ko ma ce juya men ko te ce juya mo ban ko kala andi kala binyoro andi kala se ko andi kala nana fulora tanki anni binyoro anni le ko da ko sabati sikasita. Voilà, donc c'est pour vous montrer qu'un professeur de langue NCO qui est né dedans, il est aussi imam, qui gère la langue NCO, il dit il ne va jamais laisser des gens salir cette langue-là ou jouer avec cette langue-là et monter les gens les uns contre les autres. Donc, Aïdara, Iaye, Ali, Karamoko, Mibe NCO, Kanaka, Yele, donc, à Sebeni, donc, Kateme Eka, Nanfoka, Aïdara, Yafo, Atem, Utem, Chipwe, Mounubena, Klongaka, Nuka, Kaye. Non, quel est dedans, il va faire quel est Milaouli, il va y son fruit cadeau, non, Ousmane Madane Aïdara. Et je voulais dire à ceux qui m'ont dit réseaux sociaux, tiens de bénévolo, au de bécatigolao, mais benaïrola, aucun ninkam, mbadon à mabolao, à Bora Ousmane Madani Aïdara de là. Mais yanninka Ousmane Madani Aïdara kan baninika ira au diabella, me fait qu'à comment ça bala teme, et puis en Ousmane Madani Aïdara ka banini la main. Ok? Et vous allez comprendre que Ousmane Madani Aïdara c'est Shaitan. Alhamdulillah Rabbil tac, ouais. Salatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alhamdulillah. On va Allah ta'ala tanami malien dem bela jelen fo. Kam malien dem bela jelen do kiramantu ya konnana. Alhamdulillah. Hakilina jigire do ka ɲɛsin balima silamɛw ma hakilina jigi minnu do fana a ɲɛsilen bɛ maliyɛn minnu b'a fɛ k'u ka diina ɲɛɲini k'a dɔn maliyɛn minnu n'u bɛ ka tiɲɛ ɲini n'o ye tiɲɛ yɔrɔ yɔrɔ o bɛ biri k'a ta an kan b'olu maliyɛn de ma alhamdulillah an bɛ Alahu taala deli silamɛya min ni Ala ye an bɛɛ lajɛ a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen jɛ Ala kɔnɔ
N'Allah Ta'ala deli ala ka an fatu silamɛya in kan ala k'an fatu silamɛya in kan an bɛ Allahu Ta'ala deli fana silamɛya in yɛrɛ yɛrɛ ala k'a yira an na ani an ka tugu a kɔ a k'a daliw fana yira an na a k'an garisɛgɛ la an ka fara ka bɔ a la. Donc on continue. O tɛmɛlen kɔ mun aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na fiɲɛ kura min tun b'a fɛ ka wuli Mali kɔnɔ sitanɛmɔgɔ min bɔra Laginɛ ka na Mali kɔnɔ ni a sitanɛ ɲɔgɔn yɛrɛ fana y'a kunbɛn n'o ye Usman Madana Haidara ye a ye maa min kunbɛn o ye sitanɛ ye ale yɛrɛ min fana y'a kunbɛn ale yɛrɛ fana ye sitanɛ ye bari ka d'a kan diinɛ tiɲɛnaw de don diinɛ tiɲɛnaw de don an bɛ Alahu Ta'ala deli ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma. Usman Madana Haidara komi aw bɛɛ lajɛlen y'a ka interview mɛn cogo min na a ye ala dɔgɔya a ye silamɛw dɔgɔya a ye kuranɛ dɔgɔya awɔ n'i y'a ka interview lajɛ a ko kan ti ala bolo ko kan ti ala bolo kuranɛ in tellement que hasidiya b'a dusu la hasidiya kɛlen don k'a dusukun fa ko kuranɛ in jigira bolikan de la kuranɛ in jigira dɔlɔmikan de la jɔn de ye kuranɛ jigi Allahu subhanahu wa ta'ala ale de ye kuranɛ jigi a tilara tugun ko kan bi ko bolikan de don n balimaw est ce que boli bɛ kuma jango k'a fɔ ko kan bi boli bolo kan bi boli bolo wa est ce que boli bɛ kuma a tilara ka masaba dɔgɔya ko dɔlɔmikan de don dɔlɔmikan ko dɔlɔmila de bɛ dɔlɔmikan fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka sanu dɔlɔmi ma an bɛ Alahu Ta'ala deli kuma nin anw yɛrɛ man kan ka kuma in bɔ an nɛkun kan a tilara k'i kanto ko ale ye bamanan de ye bamanankan in de ka d'ale ale tɛ bamanankan in bila fɛn foyi sanfɛ Allahu akbar nin ye tiɲɛ de ye k'a bange a yɛrɛ nɛkun kan ni ala y'a fɔ e bi k'i yɛrɛ danbe ka taa maa min ma o ye arabu de ye e ke e ye kira mɔden komi i ka alphabet ninnu b'a kuma fɔ cogo min na ko kira mɔden e dun y'a fɔ ko e ye bamananden de bamanankan in de ka di ye ka tɛmɛ kan bɛɛ kan e dun taara i yɛrɛ danbe ka t'i yɛrɛ ɲagami sirifuw cɛ ma Haidara an bɛ min f'i ye a kɛ Alahu Ta'ala jati kosɔn an b'a ɲini fɛ Alahu Ta'ala jati kosɔn i bɛ place min na quoi boyi an b'i deli ka boyi yɛrɛ de boyi pewu sabali yɛrɛ de an b'i deli a kɛ Alahu Ta'ala jati kosɔn i ka place nin labila an ye quoi. Donc, je veux vous prouver qu'Ousmane Madani Haidara, il a manqué de respect à Dieu, il a manqué de respect au Coran. Je veux vous mettre là qu'Ousmane Madani Haidara aye ala nenina daye ka Coran doroya. Voilà, et c'est la mot bête de doroya. Regarde la main. Mana n'an ye jate minɛ ala kan tɛ yen ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ale ye kira o kira ci a y'a bɛɛ ci n'a somɔgɔw ka kan de kuranɛ jiginna bolisɔn kan de la dulɔmi kan kira somɔgɔw tun bɛ dulɔ de min. Donc on va pas aller plus loin parce que c'est un manque de respect. Il dit bien en Bambara que le Coran il est descendu en langue d'alcoolique et en langue de féticheurs. Et que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était des alcooliques. Non mais subhanallah. Et lui il se prétend imam et vous croyez que je vais le laisser faire? Même demain c'est un imbécile. Voilà, celui qui n'est pas content qui sort de ma page. On y va. Wa in alhal galum maloya kisɛ kelen tɛ nin cɛkɔrɔba in na e ye maa min bisimila ko a nana kado caman di e ma ko aw b'a fɔ ko e ti kado ninnu fɔ k'e b'o o to i kɔnɔ i y'a encouragé i ma maloya ala ma i ma maloya silamɛw ma i bɛ tila ka nkalon tigɛ k'a fɔ ko cɛ in nana a ma na e ka yamaruya kɔnɔ a nana e fɛ e t'a kalama wa a taara seli ka misiri la kɛ e t'a kalama ya subhanallah ala kira ko sallallahu alaihi wasallam fa iza lam tastahi fasna ma sita wallahi maloya kisɛ kelen a tɛ e cɛkɔrɔba in na n'i dun ye fɛn kɛ ni maloya tɛ maa o maa la n'i ye fɛn o fɛn kɛ kan cɛ a tɛ bali adamadenw na a tɛ bali silamɛ ɲumanw na a tɛ bali silamɛ ɲumanw na
e bɛ maa min bisimila ka tila ka silamɛw ɲagar labɔ bari i bɛ deli k'a fɔ i ka kumakan ko mɔgɔ ka seli bamanankan ye munna a ma jigin mɔgɔ si fɛ a taara jigin e fɛ mali bɛɛ munna a ma taga yɔrɔ si ni e fɛ tɛ e de m'a bisimila i bɛ tila ka nkalon tigɛ o conseil islamique ko wayi ko o nana kɛ e t'a kalama k'e t'a kalama ya subhanallah komi an ka cidɔ ko adamaden n'i ma mɔlɛfɛn kɛ min ka di ye continue a fɛ a don min na n'i sara n'o taara i da i ka degeni kɔnɔ o don c'était trop tard ba ala deli ala ka tuubi nɔgɔya i ka segin i kɔ joona inshallah n bɛ kuma laban ni min ye silamɛ ɲumanw an bɛ arabukan kan arabuw ka d'an ye an b'o kan awɔ bari alakira ko sallallahu alaihi wasallam uhibbul arab bisalasa li'anni arabiyyun wa qur'anun arabiyyun wa lisanu ahlil janna arabiyyun masha Allah an wani an bɛ arabukan kanu an bɛ arabuw kanu ka da kan kira ye arabu de an bɛ kuranɛ kanu kuranɛ ye arabukan de insha Allah ni ala ya an bɛɛ lajɛlen jɔn aljinɛ kɔnɔ an bɛ kuma arabukan de la kan foyi tɛ min bɛ o bɔ hali k'a d'a ma an tɛ se ka seli ni arabukan tɛ kuranɛ jigira arabukan de la alhamdulillah arabukan ka d'an ye an bɛ arabu fo an bɛ dugawu k'o ye inshallah. Donc, encore folie bélé babé arabouye, ceux qui sont d'origine arabe, ou, voilà, on vous respecte, on vous passe le salam à tous. Nous, on n'est pas racistes. L'islam, c'est une religion universelle. Elle n'est pas pour une groupe d'ethnie ou, je sais pas, d'usurpateurs. Donc, c'est ça. Maintenant, comme vous croyez au-dessus de tout, maintenant, je vais vous montrer Aïdara Yareka Kumaka, avec Karamokou Banini. Donc, Yaninka Banini Kumaka la Temen. Je vais vous dire les noms des Karamoko qui sont mentionnés dans la vidéo, dans les Banenika. Donc, Ayaklo Majo, je vais vous montrer au calendrier d'Ousmane Madani Aïdara, Mounubeka Nini, Ali Directi Kono, Ama Fololao, Afololaka Karamoko de la, Ama Mara, Afa Desera Mara, Ousmane Madani Aïdara Faka Dangabe, Ousmane Madani Aïdara Ka, Folara Jodo Namatubi. Donc, petit Ousmane Madani Aïdara, le chef des imbéciles. Je vais te chicoter aujourd'hui. Je vais montrer que c'est toi le plus maudit. Ta mère t'a raté. Voilà, Iba Yidje. Iba Mousso Yidje. Voilà, Iba Mousso Yidje, Ousmane Madani Aïdara. Parce que en Mousso, en bagné donc. Mais Iba Yidje. Aïdje la mola. Aïdje la mola. Abenya la tche. Akalame. Haidara, Amina Haidara, son musée, Ningara Sikoroni, le 5-10 mois 1993. Aïe Banani Ninga Sikoron. Voilà, écoute. Angala Méonve. O tuma na n'an ka misiriw fɔcogo lajɛ karamɔgɔ nkalontigɛlaw la haasidiw la u sera ka na ni fɛn o fɛn y'an ka jamana kɔnɔ yan jamana cila don i bolo minɛ dɛ i bolo jigin dɛ mɔya ti bɛn dɛ a banna nin dama de nana mago saya o tamaki min bɔra kunfinw na o bɛn dɛ o yahudiya karamɔgɔw ma ala ka danga bɛ o karamɔgɔ minnu kan Nyame ko Sikaso danga di dama dɔ ko u ye kasɛti dɔw dilan Haidara kama ko maa 7 wa ne yɛrɛ ma kasɛti in lamɛn nka maa caman y'a fɔ ye u b'a a ni mɔgɔ la maa t'a san u b'a ni mɔgɔw la ko Haidara ka kumaw lagosili kama ne ko k'u mago de sara n'i ba i ba ye mɔgɔ don i fa la e t'i lakodɔn o la n'i ko i bɛ bila dugadenw kɔ i bɛ taa o yɔrɔ fɛ. Vous avez entendu? Akluba Haidara Mangana, Koni Baye Bodo Yifala, Tila Kudo. Antes de Yoroninga. Ni ba iba e mbogo du ifala e ti la kodon. Ola ni bibi na dugadio mo. Ebita o yo fe. Ni ba iba e mbogo du ifala e ti la kodon. Ola ni bibi na dugadio mo. Ebita o yo fe. Ada ko ra sigaso. Ne ka ton shezi bi sigaso de Ansarudi. Abe. Sigaso karamɔgɔ si tɛ ne Haidara ma bi ka so k'i fo. Alahu Akbar. N y'a fɛn o fɛn fo n y'a bɛɛ ɲininka n bɛ ka laseli min kɛ n'a ye fili min dɔn a na n bɛ fɛ a k'a fɔ ye. Cɛ kelen t'u la min ko i cɛ ne la. Tiɲɛ. O kuma tɛ sɔrɔba ye. Asi Yakubu Duguri o y'a fɔ ko a ka kuma dɔw tɛ sɔrɔba ye
ko ka débat kɛ ka kolokoto Haidara ma sɔn don nataw la an bɛ Haidara ka kumakan jouer an ka tɛmɛ. Donc yani an ka tɛmɛ n bɛ fɛ ka o karamɔgɔ wolonwula tɔgɔ fɔ ye aw ka ɲɛ dɔn aw yɛrɛ ka karamɔgɔw b'a la. Donc je vais vous dire le nom des 7 imams de Sigasso qu'il a insulté. Il y en a même qui sont morts parmi eux. À Do Fatoura, à Karamoko Wolonwula Nounou Tchela, Mbutoro Foyer, Abenoudon. Donc, aye Almami Folo Mineni, Imam Yacoub Doukouré, TV Mali. Il est premier en poésie au Maroc parmi les 700 participants. Donc, aye Imam Yacoub Doukouré Baneni. Donc, aye Imam Ousmane Kone Baneni. Allez, Fanabe Université d'Arabie Saoudite, là, Alaka Inasoula, à Fatoura. Aye, John, je m'en donne tourner. Je vais me battre au foyer. Il y a l'imam Amidou Sissé. Imam Amidou Sissé. Il y a Imam Mustafa Sanogo. Ayo Fana Baneni. Imam Mustafa Sanogo, allez, il y a université qui est. Allez, Fana y est élève des Calandais, Sadia Touré fait, Sada Touré fait. Allez, Fana y comment dire, Misri Chama Jo Sigasso fils Abilila, Alakama. Ya aye almami mi banini imam Koulibaly bamanan kedo dedo ale fana to almami bado yebe Sigasso. Aye imam mi banini imam Houdou Kone abe radio Nieta la Malila ani Ablay Koita de Bebara Kenyon fait ayo banini. Ousmane Madani Aïdara ye mi banini aye imam Abdul Silla banini. Ale fana be aditi donc kosobe doctorat fana baburo. Donc karamoko mi be sigi wajuru kayro la karamoko banini, c'est pas, je vais pas dire le mot mais alin kakma akandro Aïdarama parce que comment quand je me kan ka foyer akan ka jugura katamani beka même ba foyer Aïdara c'est un imbécile wololé a wolola ni imbécile yaye wana ma farati abesano imbécile yaye. Voilà, il est bête comme il est né, il est bête comment il va mourir. Subhanallah, qu'Allah ait pitié de ton âme. Donc, on y va encore un peu? Ni ba iba ye mɔgɔ dun i fa la e t'i lakodɔn o la n'i ko i bɛ bila dugadenw kɔ i bɛ taa woyo fɛ a tɛ ne bɔra Sikasso ne ka tɔn sɛzi bɛ Sikasso de Ansaru di Sikasso karamɔgɔ si tɛ ne Aïdara ma don i ka so k'i fo n y'a fɛn o fɛn fo n y'a bɛɛ ɲininka n bɛ ka latɛli min kɛ n'a ye fili min don a na n bɛ. Aya Keto. Doya Seben, Bafili, vous êtes des gens qu'on doit tuer? Non, mais Marfa, ça y est. Non, Nibe Fembe, avion BS Chima. Hein? Très cher, comment il s'appelle? BMWS Good. Déjà, ni bandit d'Odé, Malik, on en était comment il faut. Nibe Fembe, Marfa, ça y est. Comme ça, il y a Marfa Chinkungolo là, Kanan, Farafo Francis, ou si ni sera malé là, il y a Marfa Chinkungolo là, ni beau de fait, Dangato Nounou, Tchambeka Foyer, Obeka Aïdara défend quand on menacé de mort. Donc, ok, ni Oka Karamoko ou Noka Tondé no Dotara Policiso là, ne fana qui ka menacé de mort. Itoro fora direct là, ou à Betafo Policiso la fana, ok? Comme on te sera à l'année, mais ne boto à la main, on te sera on y est, voilà, il est là, Akata to fait. Cɛ kelen t'u la min ko i cɛ nana. Tiɲɛ Aïssatu yɛrɛ b'an bolo yen. Ala ka dɛnɛ bɛ olu fatɔ min kan komi u kun y'ale sara k'a bila Ala ka jɔn dɔw la Sikasso sigila ye o ba ye min kɛ u ba m'o kɛ u dɛsɛra o la o ba ye min kɛ u ba m'o kɛ u dɛsɛra o la k'o ni Aïdara bɛ ɲɔgɔn fɛ o jɔn dɔw la Sikasso sigila ye. Comment tu manges même Madani Aïdara? Karamoko ba bese ka ke efe tura jumana katama efe tura jumana. Parce que Karamoko ba baka du kono abaka fruso kono abese kata bo iye tura jumana ou don yere ye almami boye. Ite gamtege dabla Ousmane Madani Aïdara. Non vraiment danga alaka danga biko almami imbécile. Mo munu beka nani oka Karamoko imbécile bia imbécile sini. Voilà, il est bête ali fali ka usani Aïdara. A ye min kɛ u ba m'o kɛ u dɛsɛra o la k'o ni Aïdara bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma u farala ɲɔgɔn kan fo an ka Aïdara jɔn dɔw la Sikasso sigila ye o ba ye min kɛ u ba m'o kɛ u dɛsɛra o la k'o ni Aïdara bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma u farala ɲɔgɔn kan fo an ka Aïdara yɛrɛ kɛlɛ i ye kuma in ye wa kuma in ti foyi kan bolominɛ ni bolojigin kɔ. A ye ngalon bɛ tigɛ ko kuma in tɛ foyi kan ko bolominɛ ni bolojigin kɔ ni bolominɛ ko don Sheikh Yakubu Doukouré o bɛ taa e kɛlɛ bolominɛ ko kama. Mais don nataw la an bɛna ka kasɛti
ko in sɔrɔ sababuya min na bolominɛ kisɛ kelen ta la mais comme mɔgɔ minnu don nkalontigɛ kɔnɔ ye jisuma min bolo an ka tɛmɛ. olu ye bolominɛnaw de ye o tuma na anw ye bolominɛ ni bolojigin kɛ ye fo a ka fɔ kunfinw de ye bolominɛ de ye tiɲɛ ye mɔgɔ mɔgɔ y'i bolo jigin kafiriya wa bolo yɛrɛ a bɛ karamɔgɔ o karamɔgɔ kɔnɔ a bɛɛ ye dangaden kafiriw ye wa bolo yɛrɛ a bɛ karamɔgɔ o karamɔgɔ kɔnɔ a bɛɛ ye dangaden kafiriw ye. Donc pour vous, Aïdara doit insulter nos parents, nos imams, et lui il doit pas se faire rabaisser. Je ne suis pas comme Aïdara, moi je n'insulte pas la mère de Karamoko, mais moi je l'insulte lui-même. Je ne l'insulte même pas. Mbeka momonine, mbeka Aïdara momon, teka ninide, mbeka momonine. Voilà, na madio ya yeta yorore ne maore. Dans la tonne. Donc on a Karamoko kawajulu kan la main aye Aïdara gaucher. Kolo. Non, vraiment tu es fort. En cas Karamoko parmi tous les Karamoko. Vraiment Karamoko chama bene bolo ou be. Donc, on va passer par le sermon de l'imam Bouiba. Non, aïe, Kamakarili qui est Wallah Ben à la Messissa. Non, Nicolas, à Penyalache, aïe à la main. الحمد لله عالم الغيب والشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعظم بها من شهادة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين السادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نجوم الهداية والإفادة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أيها المسلمون، لا تزال حلقات الكيد بالمسلمين تتتابع، ومكر المتربصين يتسارع، وقوى الحق والباطل تتصارع. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أدغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. عباد الله، يأتي الهجوم المعلن والعداء المبطن على الإسلام بدعوة الفساد والإفساد، بدعوة الناس إلى الفساد والإفساد عن طريق الصلاة بغير العربية من أهل النفاق والشقاق الذين يريدونها فتنة عمياء، ألسنة شأنها الإفك والخطل، وقلوب أفسدها سوء العمل، هدفهم إزاحة الإسلام عن الحياة بالكلية. الغارات منهم على الدين شعواء، زندقة وشبهات وأهواء، ورد لسنة الغراء، منادات بإسقاط الواجبات كأن لا تجب في المساجد الصلاة، واستهانة بالمحرمات كأن لا بأس باختلاط الشباب والفتيات، كأن لا بأس باختلاط الشباب بالفتيات وسماع الأغنيات، يدعون الصدق والصلاح وهم عدو الله والدين منهم براء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Vous allez comprendre. Écoutez bien, c'est très important. Il va chicoter mal même. Vous allez voir.
Vous allez écouter son dawa, il va frapper mal Ousmane Madani Aïdara. Et les Karamoko الحمد لله من توكل عليه كفاه ومن لاذ بحماه حماه أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه عباد الله لن يكون للباطل نماء ولا لأهل الزيغ بقاء ما دمنا للحق دعاء وللعالم هداه ومتى كنا آمرين بالمعروف صدقا ناهين عن المنكر حقا فإن الباطل إلى انحدار وأهله إلى انحدار والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله قيل يا رسول الله أجر 50 منهم قال بل أجر 50 منكم كما أخرجه أبو داود وابن ماجه نداء إلى كل الدجالين في بلادنا اتقوا الله ما هذه الجراءة على ذي العزة والجلال هل تعي قلوبكم من النصح ما يقال أم قد حال دون ذلكم الرهن والأقفال تالله لتسألن عن الرسول ومن أرسله وما جاء به وما قد قال فأعدوا جوابا منجيا مطابقا عند السؤال قبل أن يفجع الأجل ويحال بينكم وبين الآمال اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تنوبي عليك علي من بغندوني بانغدو أمبا تنوكا ولا يمندو كسيريا كفوبتو فين فويتي نيرا لا نالي كلنته ودي شيريا مي بكانغا كي ركلين ماتي ماتا تعالى كسيريا كفو محمد يا كدني اكاتيدندو على يسريا بوكو الماميدو ما نيمو كنيمادو كانيني على سيكاتالي نكيشي اكو جيدي اكا أنا كسمو أنا جنوم ولو مني كندا دولوي ولو مني ماو سبتيلي ما منوني على جنا أمو وكفى على يولدا أقوى منو لمن يرى ما منو دالي دو على لا نيما دالي يتوما فوقي على كو منو دالي دو على لا منو دالي دو سكاكونونا كاي سرا على سرا يتنيرلا أكنا سوما سابيو فاكا سورا وسلامي لامدو وكرا يجمعي kani sai kele do ka kele to ida ni ku islamé bi bakurumba de do nasigiya ayi o place islamé ala kalabantiya o place ala ka sharia ala sosali o place ala kiraka kuma na sallallahu alaihi wasallam mu'min tamajiye jumaye anya me ansona angani ne hakillai nimita ayo te mu'min tamajiye fi abadan o ala ya faka kitabu baina akon nabi nyuman fi fetemena ala yejugu bla on nabi nyuma nununna ojugu wati do lay basoro jina shetane udo wati do lay basoro hadama de shetane udo uyere be kuma glanka de nyomo ka masri ko ta ko bara ina fo itnye ka tnye bla ko fe obe de be ala nyada o tnye be wuli ko toyi o ala ka jong aw bela jere ba kala muslimu abe ba do ka fo dabali jugu min betige kabbe nin diinay mo akatan ko sobeda min be ke suufe min be ke klefe min be ke dogola min be ke bangela min be ke kafiru fe min be ke islame nafiru fe islame wera tela dandala de do ko kurabu bolo wa ma minum bay nu kala nyini de diine ka kari ka jolo kari ka ba do iba so lu de bulu ti la mawde menina watnyatiru ani kalu digelaw olu be kelela depuis ala yi da wa nya be wuli ko to kelela abadam ne sizande wa te ba ni mi be sabate o ka sabate da
ni min tɛ sabati i k'a dɔn fana k'a fɔ k'e tɛ mumini de ye n'o tɛ nin ye ala ka sunna de ye dɛ tiɲɛ ani kalo olu bɛ kɛlɛ de la waati bɛɛ lajɛlen kalo mana boli cogo o cogo laban t'ale la koyi wa an k'a dɔn o munasigiw minnu bɛ yen ala y'i kanto a ka kitabuba in na a ko munasigi minnu bɛ yen ni bana b'u dusukun na a b'u ɲɛna ko juguya ni hasidiya ni kɔniya min b'u dusukun na k'ale tɛna bɔ k'a yira mɔgɔw la wa ko n'a y'a diya a b'a yira maaw bɛn'o dɔn u ka taamasiyɛnw na maaw bɛn'o dɔn u ka kumakanw na maaw bɛn'o dɔn hali u ŋunancogow la maaw bɛn'o dɔn u ka lahalaya bɛɛ lajɛlen na a k'ale ala b'an ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen dɔn koyi ala b'an dɔn dɛ fɛn fɛn man'i dɔn ala b'i dɔn ka tɛmɛ o kan dɛ yɔrɔ dɔnni dan ye ala ta ye dɛ aw bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama sisan diinɛ jugu diinɛ tiɲɛnaw maa nɛgɛ bɔlen maa min alimanbuzo fi biladi min ka dugulamaw ma a ko a bɛ seli bamanankan na ka kuranɛ yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye ka kuranɛ yɛlɛma k'o kɛ ko ngo a y'a dɔn dɔw fana bɛ yen ngo ko tɛ koyi ko nin ye diinɛ ko de ye i ka kan jari ye cogo o cogo i faso jari ye cogo o cogo fo maaw k'a dɔn diinɛ de bɛ ko bɛɛ sanfɛ a b'i fa sanfɛ a b'i ba sanfɛ a bɛ ne fa sanfɛ a bɛ n ba sanfɛ a bɛ bɛɛ lajɛlen fa n'a ba sanfɛ ala ka yamaruya kan k'i ka kan kala o tɛ baasi ye o n ko kala f'a ka bɔ i nun fɛ ka seli tɛ kɛ n'a ye dɛ ayi o kɔni hali tɛ musala o la ɔ nin maa tiɲɛlikɛla in a ma pilasi sɔrɔ a ka jamana na a bolila ka na yɔrɔ jumɛn ye mali la parce que yan ye kabako jamana ye ni maa ma nana a bɛ maa dɔ sɔrɔ min b'a bisimila yan i mana kɛ setanɛ cogo o cogo i ɲɔgɔnna setanɛ dɔ bɛ yan dajaliw ka faso de ye bi yan afiriki dajaliw faso de ye mali ye bi ala kira ko sallallahu alaihi wasallam hadisa min n'a bɛ lakale bukhari ka kitabu kɔnɔ sayidina ali radiyallahu anhu ale de y'a lakale ka bɔ ala kira la a ko la'ana allah man la'ana walida ala ka danga bɛ maa kɔ maa min y'a fa n'a ba danga ne ka danga tɛ dɛ ala ka danga tɛ min b'o sanfɛ dɛ ni ala ye maa min danga i bɛ barika cogo di tuguni a ko ala ka danga bɛ maa kɔ maa min y'a fa n'a ba danga la'ana allah man dabaha li ghayri allah ala ka danga bɛ maa kɔ maa min ye fɛn kantigɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ ala ye la'ana allahu man awa muhdisan ko ala ka danga bɛ maa kɔ fana maa min ye maa bisimila maa min ye kokura ta ka don diinɛ na e y'o bisimila i ka so ko ala ka danga b'i kɔ ne m'a fɔ dɛ a ye taa bukhari dayɛlɛ a k'a lajɛ i mana kɛ maa ma ye ala ko k'a ka danga b'i kɔ i ye maa bisimila maa min bɛ fɛ ka diinɛ tiɲɛ ala ka danga b'i kɔ ala kira de ko ten sallallahu alaihi wa sallam ɔ nin tigi nana ni nin kuma ye an bɛɛ b'a dɔn nin ko ninnu kokura tɛ yan koyi ale y'a sɔrɔ dɔw y'a fɔ jamana in na yan a bɛ san 30 bɔ ko maaw ka seli ni bamanankan ye maa dɔw bɛ yen u ka hami de ye diinɛ ka tiɲɛ dɔrɔn maa dɔw bɛ yen u ka hami de ye dɔrɔn ala ye kuma minnu fɔ olu ka nangari o de la i b'a ye don o don diinɛ kisɛ a n'a sopasima u b'o de lagosi maaw bolo olu ka baara de ye dusukun don u dusukun filen don u nɛnw ye kalontigɛlaw nɛn ye u ka hami de ye bɛɛ ka fosi ka bɔ silamɛya la i n'a fɔ maa b'i ka guloki bɔ i kan na cogo min i b'a ye don o don planjuguw ni bɛnbɛnbɛnw de labɛnnen don bolo ka diinɛ in kɛlɛ n'a ye don o don i b'a ye fɛn minnu ni ala y'olu wajibiya u b'olu kari ka bɔ maaw bolo o bɛna f'i ye don dɔ ko seli t'a kun ye o bɛna f'i ye don dɔ ko tawhidu ko kuma tɛ tiɲɛ ye o bɛna f'i ye don dɔ ko ala kira ka sunna ko kuma tɛ tiɲɛ ye i b'a ye u tɛ fɛ ka sunna tɔgɔ yɛrɛ mɛn u tulo la o bɛna ka na maaw su ka kɛ jumɛn kan haramu ko wa ni ko balilenw i n'a fɔ baasi tɛ cɛw ni musow ka ɲagami ɲɔgɔn na i ŋaniya ka ɲɛ dɔrɔn baasi tɛ i ka dɔnkili lamɛn ala b'a i dusukun dɔn i dusukun ka ɲɛ dɔrɔn la hawla wala quwwata illa billah nin de kɛra jamana in taalan ye bi wa n'u wulila dɔrɔn u b'a fɔ k'olu de ka ɲi ni bɛɛ ye ala y'o fɔ an ye koyi ala k'u b'u kale k'u bɛna u b'u kale ye u b'a fɔ ko anw ye ɲuman dɔrɔn de laɲini a ko wallahu yashhadu innahum lakadibun k'ale ala yɛrɛ bɛ seereya ko kalontigɛlaw don ni ala seereyara maa min ka kalon na yɔrɔ fura kɔni t'o la tuguni ɔ an k'a dɔn ka seli ni kan wɛrɛ ye kan min ni kuranɛ ma jigin n'o kan ye dɔnnibaaw tilala o kuma na o komi maa caman de mago t'u ka diinɛ na
n'o tɛ o fɔra k'o walawala k'o ban sɔsɔli t'o la maa min kalanna limaniya bɛ maa min na maa fila tɛ sɔsɔli k'o la maa caman nana don silamɛya la alakira tile la dɛ siya caman b'a la perisiw nana rɔmɛw nana maaw bɔra fa bɛɛ kana don silamɛya la alakira m'a fɔ a ci ye ko n'i taara ko taa seli i ka kan na a bɛɛ tun bɛ minɛ k'u dege alifatiya la i n'a fɔ a jiginna kuranɛ kɔnɔ cogo min inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun qur'anan arabiyyan ghayra dhi 'iwaj sago tɛ koyi komi a b'i ɲɛna ko mali ko dɔ yɔrɔ n'a ye min ja dɔrɔn e bɛ sin k'i yɛrɛ kɛ serifu ye o cogoya tɛ koyi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara ala de bɛ danni kɛ ale de y'an da wa sugantili b'ale de bolo ala ye kuranɛ jigin kan min na seli bɛ kɛ n'o de ye hali dɔnnibaw bɛ kuranɛ tafsiri arabukan na a bɛ ɲɛna k'a bɛ bɛn seli ka ko n'o ye i n'a fɔ alifatiya bɛ daminɛ sisan ne bɛ na i kan pɛrɛn ni min ye i n'a fɔ a sabatira ala kira la cogo min sallallahu alaihi wa sallam alimami k'a fɔ seli minnu bɛ bange alhamdulillahi rabbil alamin n'ale nana dɔrɔn ko asana'u lil wahidil ahad an b'a fɔ n ko ayi e ye min kɛ o tɛ bɛn dɛ k'a sɔrɔ a y'a fɔ arabukan de la o ko in tɛ kan fɔ ye ko in y'a jiginna kan min na a jiginna cogoya min na kuranɛ yɛrɛ kumakan o ye batofɛn de ye ni maa min y'a kala ten de i bɛ baraji sɔrɔ hali kuranɛ taradile k'a bila faransɛ la i bɛ ka taradisiyɔn de kalan koyi o tɛ kuranɛ ye koyi o ye fɛn dɔ de ye walasa e k'a faamu i ka bɔ dibi la i ka na nɔrɔ la ka ɲɛ i ma pase kunfin ka ca n'o tɛ o tɛ kuranɛ ye o kuranɛ ye de min sɛbɛnnen don min dira ma a jiginna ala kira ka cogo min a lasera ma cogo min wa namara t'o la ni maa min sigara ko namara b'o la i k'a dɔn k'e ye kafiri de ye a y'o janto dɛ a sera ten an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana in kɔnɔ yan wallahi lazim nin dajalu ninnu n'i ma ko mali ye dajalu faso de ye bi kuma in ka nin tɔɔrɔ dɛ dajalu joli joli bɛ yan ibilisa ka lasigiden joli bɛ bamakɔ yan ibilisa ka lasigiden joli bɛ mali la yan o bɛ tile ka diinɛ tiɲɛ ni cɛ bɛ se ka na cogo di ni silamɛ jamana in kɔnɔ k'o bɛ bisimila yɔrɔ sɔrɔ yan ka taa seli misiri dɔ kɔnɔ fo fatɔ dɔ bɛ tila k'i kanto ko kuranɛ jiginna gulɔminɛw ka kan de la ko sulariw ka kan de don la hawla wala quwwata illa billah i b'a dɔn ko foyi nɛgɛ t'u la ni diinɛ tiɲɛ tɛ wa n'a fɛn fɛn wulila n'u dabaraba maalangulo maa barikaba ni nɔɔrɔ tiɲɛnen ninnu a b'a fɔ k'a bɛ waso k'aw ye serifu ye aw ka serifu ye a b'o kɛlɛ kɛ ni wari minɛ waati de sera n'o tɛ n'e ko k'i ye serifu ye munna e bɛ kuranɛ sabute ne k'i ye serifu ye munna e bɛ serifu ka kuma sabute tari i ka serifuya ye wari minɛ waati de ye la hawla wala quwwata illa billah a y'aw ɲɛ yɛlɛ dɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko diinɛ tiɲɛnaw de don wallahi ala ka diinɛ na musa la tɛ yen ala ka diinɛ na o tɛ yen dɛ i ma i kana walima i ka taa dɔw b'a fɔ a kana maaw la boli a kɛ n y'o de f'i ye n bɛ segin k'o f'i ye waati bɛɛ kana da boli ma dɛ taa i k'i si den kɔnɔ i kana na i si yɛrɛ kɔnɔ ala mago t'i nani na koyi mais ala ka diinɛ o kɔni o tiɲɛ de bɛ f'i ɲɛna ala ko a ka kɛ cogo min a bɛ kɛ ten de e sago tɛ ne sago tɛ a ti bɛn sani ka kɛ kan wɛrɛ la fo a jiginna kan min na a bɛ bɛn k'a k'o kelen dɔrɔn de la an bɛ an ka dɔnnibaa ɲumanw dɔw fo n'o dɔnnibaa n'olu ye maktabul ulamaw ye u y'u seko kɛ sitanɛmaw caman b'u sen kɔrɔ an b'u fo an b'u ladi foli ye jumɛn ye u jɔra nin jɔyɔrɔ min na ka ci bila k'a fɔ ko cɛ in ka bɔ jamana in kɔnɔ u y'o fɔ aw ɲɛna nka aw kana dan nin dama ma dɛ dɔwɛrɛ ma maalangolo ninnu jama n'an ka musalaw ni nafigiyaw tɛ o foyi m'u jama n'o tɛ o u bɛ tile ka ala neni u y'u sigi a kɛnɛ ka bɛɛ ɲɛna ko ni maa min ko ko ala kelen bɛ gundo dɔ k'i ka taa fɔ ala ye k'a ye kalo tigɛ o fɔra ya bɛɛ ɲɛna fɛn fɛn mana na u dabara la diinɛ ko la u b'a fɔ u ye muta daga yan u ko ko an bɛ misiri minnu kɔnɔ ko misiriw tɛ u b'u mun kɛ bɔ diinɛ na mun kɛ bɔ na nasiya bɛɛ lajɛlen na hayala sala hayala fala misiri bi biyaw ka an ŋaniya man ɲi la hawla wala quwwata illa billah n'an ma kuma ninnu na an bɛ kuma jumɛn na an bɛ siran mun ɲɛ n'i wolola i bɛ sa koyi wallahi n'i wolola i bɛ sa o ye diyagoya de ye ni diɲɛ bɛɛ jɛra k'u b'i tɔɔrɔ u tɛ se k'i tɔɔrɔ fo ala ye min latigɛ o t'i sɔrɔ ni diɲɛ bɛɛ jɛra k'u b'i nafa o tɛ se ka nafa sama ka s'i ma dɔrɔmɛ kelen miskala zarra fo ni ala jɛnna n'a ye ka min sɔrɔ ni dutigi yɛrɛ kɛra kulusi tɛ min na maaw minnu bɛ bila ɲɛmɔgɔya la maa minnu tɛ se ka alifatiya yɛrɛ kala maa minnu tɛ diinɛ ko yɛrɛ ɲɛdɔn
maa minnu ka hami bɛɛ lajɛlen ye ka diinɛ ni fusamatiya hadamadenya fusamatiya k'o tiɲɛ u ye ko bɛɛ fɔ yan u b'a lajɛ fɛn fɛn sofasima ye k'o bi an bolo n'o binna an bɛ taa min walasa u k'i fɛ maaw ka fosi ka bɔ diinɛ de la u ko Bukari k'o tɛ tiɲɛ ye ko Bukari fa ma alakira ye k'a mɔkɛ ma ye u ko an b'an yɛrɛ nɛgɛ seli caman ninnu na k'i ŋaniya ka ɲɛ dɔrɔn sali tɛ maa min bolo da la o ka sira b'a la ni kuranɛ kumakan tora yen saliko la wa o ka sira t'o la wa munasigiya de b'u la 700 de b'u da kɔnɔ n'u bɛ kɛnɛ kɛnɛ ka b'o kuma de fɔ an ka anw don an b'o ladili kɛ dɛ a y'a to a sera ten an k'an jɔ i ma ko in ka ɲɛ walima a ka tiɲɛ wa a bɛ ɲɛ de fana koyi ni ala ta kɔni fɔra wallahi a bɛ ɲɛ fo n'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ yen dɛ fo ni ŋaniya wɛrɛ b'an kɔnɔ i mana bonya cogo o cogo i ma bonya ala ye koyi i mana se sɔrɔ cogo o cogo e ka se ye mun ye ala ka se kɔrɔ i mana jama sɔrɔ cogo o cogo ni jama ko bɛ maa kunna ja o kɔrɔ ja ibilisa de bɛ perebi don alijinɛ kɔnɔ o ale ka jama ka ca ni bɛɛ ta ye o jama tɛ kunna jɛ tamasiyɛn ye koyi an k'an janto diinɛ tiɲɛnaw de bɛ yan olu t'a dogo u b'u ta kɛ kɛnɛ kan panbara nka anw bɛ to ŋunuŋunuw ni nasigiyaw la kɛrɛfɛ musalafu la o waati tɛmɛna koyi o tɛmɛna dɛ a y'a to an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dajjaluw de bɛ yan wa ala kɛra y'a fɔ ka tɛmɛ dɛ a ko dajjalu min bɛ na kɛmɛ yirikaw caman dajjalu kɔrɔ jumɛn ye arabukan na maa min ye kalo tigɛ fo a kɛra kalotigɛlaw ka professionnel ye o de bɛ wele ko dajjal hali n'a bɛ sunɔgɔ la a bɛ kalo tigɛ yɔrɔ kalotigɛ yɛrɛ kɔni maloya t'u la u ye kuma bɛɛ fɔ yan dɔw ko k'u yɛlɛla alikaba sanfɛ dɔw ko jibirila donna u nɔfɛ hali n'u ka maaw bɛ sa jibirila yɛrɛ de bɛ taa u ni minɛ yɔrɔ la an dun b'a dɔn k'a fɔ ko jibirila tɛ ni minɛ ko yɛrɛ kalama la hawla wala quwwata illa billah ala kira ye kibaruya bɛɛ fɔ k'a ban wele sallallahu alaihi wasallam an k'a dɔn maaw de don maa minnu b'a fɔ waati bɛɛ k'u bɛ ɲɛni kɛ n'u kumana dɔrɔn i b'o kumakan de mɛn an ye nafa joli ye jamana in kɔnɔ yan an ye nin kɛ tan an ye nin kɛ tan ala y'aw kibaruya fɔ an ye ka tɛmɛ suratul bakara la ko n'a fɔra ye k'u kana tiɲɛni kɛ u b'a fɔ y'anw ye ɲɛnikɛlaw de ye koyi wallahi an kɔni nana ka na hadamadenya de dilan ala ko ala innahum humul mufsidun ninnu dɛ olu de ye tiɲɛnikɛla n'i taara tiɲɛnikɛla ɲini yɔrɔ wɛrɛ ka ninnu to yen wallahi t'a ye a ko walakin la yash'urun n'o tɛ bɔ a kalama ala n'u ka juguya to ala y'u dusukun fiyɛ o ka sira tɛ ala ko la maa maa bɛ na k'o bɛ diinɛ tiɲɛ o tigilamɔgɔw de ka d'u ye olu de bɛ somaw défense ta olu de bɛ nin maa kirikara nasiya défense ta hali an tɛ fɛ ka tɔgɔ fɔ minbari in kan yan olu de bɛ sira d'u ma ka seli yan n'o tɛ maliyɛn bɛ ala ko fɛ dɛ a caman bɛ yen u ma faamuya kɛ nka ala ko ka di maa caman ye dɛ wallahi ni karamɔgɔ nanbaratɔ ninnu caman ka biriliw tɛ maa caman bɛ yen u bɛ ala ko fɛ dɛ an k'a dɔn kalo tɛ taa yɔrɔ jan koyi maa minnu bɛ kalo kan laban t'u ka ko la n'a sɔrɔ ko anw jɔra an bɛ ka tiɲɛ fɔ n'an bɛ ɲɔgɔn yamaruya ka ɲɔgɔn bila ɲuman kan tiɲɛ yɛrɛ la ka ɲɔgɔn fatani ka bɔ juguman na kɔnɔjɛya yɛrɛ la wallahi ninnu tɛ taa yɔrɔ si u bɛ tunu yɔrɔnin kelen kumakanya kelen dɔrɔn bɛɛ bɛ tunu ka bɔ yen an ye musala kɛ ka tɛmɛ kojugu u bɛ ala neni u bɛ ala kira neni u bɛ diinɛ sufasumaw bɛ yen anw n'u bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ eriyon kɛyɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn sumusumu maa man ka gɛrɛ kafiri la ka kafiri sumusumu dɛ diinɛ kisɛ dɔ de ye alwala walbara ka tugu maa kɔ maa min ko a bɛ ala fɛ k'i ban maa na maa min ko a tɛ ala fɛ e m'a mɛn ala ko la tajidu qawman yu'minuna billah yuwadduna man hada allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآية كي تم ما صرف فيه ما من لمن يجمد ما من نادالد على لا ما من بألا كرسه كي توم ما صرف فيه أكتبوا ما كو ما من بك على كره فالناصر أفادو كاد ببانا الناصر أديد ببانا الناصر ككبلا مغدو ببانا على كل دي لمن يجمد ما فيه تبليو الزمن كريم قدرا بفوقها كان ما يكار ستغفو ده ibi kile ka firawuna tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ a ka kojugu seere mɔ ibi kile ka abu lahabi tɔgɔ fɔ e n'a ye tile kelen maa ye wa ibi kile ka abu jahali tɔgɔ fɔ e n'a ye tile kelen maa ye wa wa o ɲɔgɔnnaw abu jahaliw na aba lahabiw o caman de b'an ka jamana in kɔnɔ yan musa karamɔgɔw siya karamɔgɔw
rafidaw ma min ba fa mawka na seli o ka hamiye jumaye doro ka muso ni fara nyoka ani cew la la to daji bo ka donke ka warmi taw min wala ko ke ko jufa ko nafa o ka hamiyo doro ni se be ko fe be bulat nya kono yoyi no de ni dine se be ko fe be na ba yo ti yo kenaka ite dine ko kodon na ka bi dine kari ki bo me fi ko bo keleke wallahi to me halu ta ko dala iba me ro mo shuka bo ka mo faro eni maseni belata akana nin keleke sa ni maseni belata ngana ka wari mine kodo atemeno kade la hawla wala quwwata illa billah anga ser an yede ka nyelati alaka hina maliana koy wallahi alaka hinana koy ambe kuma in fawe wati gabe mawnye ko royela ko do wahal ni faliye bazendo kisi jamana ko na ya kale ala kira so mo doye wallahi be mawdo so min ba se gare ya to dingi be tugu ma ko de mami be ala ko ibe tugu ma ko de mami be ala kira no fe sallallahu alaihi wasallam kira mo min go seli era ta kuye fi o gasira bna ke ni seli kera hali chino wakana o gasira bola ala ti be mo go seli ere anniya dalemo ma tika na seli uma dogo ko misiri ta biya ko misiri ta bi wala ko sunna misiri ko misiri te uma dogo mo golaw ani mo ta ko pamara aw ne betanta fo barako no jito de yala kakala ka tira dani ba joli be jamana ngone ya mino yesam dine kauke dina barala maka madina kata qur'ana kala ka sunna kala ka donga lakari ifa jeni ko kana ka kala ka ke fuwari ala tigarila wallahi ala tigarila ni matnya fo kufi dalu bo bolo la Allah ale ma do ngay min tara kalanke dalu tene ala cetuguniw dalu te tuguniw imam awwalu man yuqdafu bihim an-nar awwalu man tusaru bihim an-nar yawm al-qiyamah ahlul qur'an ma minu ni jahannama bi perena ye kiyama do ko qur'ane dugo de do doni bawde do parce que am ala ka dine la ta Allah te chokola do de na ya Allah te abi joro mi soro fo mo bi nyebo ka kiyama do ma wa mi ko de mande do al ulama warasatul anbiya wa yawjadu de jamana wona dine ko be ka takadim ma minu mo o tuga al fatiha kala al fatiha o tuga kala uti ala te uti ala kira sallallahu alaihi wasallam umma be jmeena ko ka projet monte umma be jmeena ka dine time umma be jmeena ulunu ka bolu benaka ku fana be jamani ni ku kala jida jahannama na ku be fi abdaka tani ofe amba sigi bolla je chukudi ni ko do isi sawa ma doka na kwa bina ko mo ka seli kan wala minje qur'ane kai do fana be ka ngota ka ke ba fo muqaddas ina fo fen sanu mande do ama vidi ga kan kala ne nyode fi ngo kala hanai janiti sura ka bo yufe me qur'ane tede ayi o siga re kanimi ne tan yumando e qur'ane tede qur'ane de yani fo te kele ala kawsani be jogo mi ala ka kuma kan fana kawsani be la jede yo jogo la o ayaw janto aka don ka foni wati nunu ala kira ya fa sallallahu alaihi wasallam hadisan mi na ba lakale ako domina sahaba nunu abuka lakalude alaka jembo mo ako dombina inna min waraikum ayyam sabr Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam ako sabali don na todo de ya duka me fo aw saballa na do na todo o sabali ka gele kate ma ko sabali kate inna min waraikum ayyam sabr sabali don na todo ado ina ko ijmeye kalan tigara de bina chaya ni fo lo bi doya o be kalo masri ko ka kalo publicité ke ka o ka kulsi jala sira no fe fa bi ke tinya tibu yere ni koro kulu yere be minga kulu yere be sigawla anto wati de la ala kirama klade sallallahu alaihi wasallam ay mu fo ako asabru fihi mislu alqabd ala aljamr kuni ma min sabali law do ko bi ko mi katasuma kite ka mineki tege ko radala hanna ko ka tasuma dai tege ka ko gono hoy nga ko de kel qabd ka puro foki fa tajuru wuli tasuma kite dala ora de ko no hoy de akwa kle sabali no de ale ba no de sangamiona amana kana mu fo sallallahu alaihi wasallam akon lil amili fihim mislu ajru 50 rajulan ma min mana sabati ne ala kiraka siraka ka barake o be komi ce biduru ka baraji ala boni takadamu ce biduru be bara mi anu ka bara be gelene nga ala ba ce biduru ka baraji de takadale kelemo
ni fora yoro mi sahabo commencer ka kiliya c'est kuma ulu bi nyebo baraji fe ko sobe kila ya rasulullah ajru 50 minhum akma u nyogana ce biduru ka baraji de wa u kle nyogana ce biduru ka baraji de wa ala kira ko aide au nyogana ce biduru ka baraji abubakar ni umar nyogana biduru ka baraji ala bno de takadama kele mo sallallahu alaihi wasallam ne hadisin tabarani ni ibnu majah ya bani abu dawud ay ala jada islamu ambe kle mi nabi wallahi bela jere nyabala ambe weleda kata malid dajjalu bemo ufa koroba dajjalu koroba ibilisa kala sididew ay sira alanye benga kola mena nga kola ani tora la bebe nyon da fede ikaddo ala kelele la de ire ki ire nyinga idoni ni bite iye munye islam yaye ire ki ire nyinga idoni ni bite iye ala ka dina joli tiye dina yoro joli tiye mawbulo ambe wele daw bela jere mo akorobale na fitini bela jere walma uduskun gerena wajini kana nunti ka fenye we tugune wa akuma usomo ho tisa wa abu kono kubuna to dugu kolo in kaya bada wa ko miri ko dombi na ibina sirikati di alamo na fora ko ni mbelti Allahu akbar ibi so koro ibi so junu koro na doka saukata ala se ya maseli ala ko munay maseli ko karamo kede ko salita ku yede ko ngani yakanya durala ne ngani yakun kainde ala ndusku kainde ala ba fay karamo ke mena kana karamo ke bina rejwaledo kul jitila gula kitila kul jiti karamo wala gula kitala ala ba fo ka fo akibu nabi se tanna ba fo ko kana ku ngale asa shetane de aba fo de kunte kana fili aba fo ko ayi kana ku ngale ya ala yere de kuye kala banti kafiri bi bolo da ko be kule kafiri yere bina kana mone folo jume de ke amina kana mone folo jume de ke wa burrizatil jahim lil ghawin ala ba ko ka jahannama korta folo ka daile o kai o bai o maddo folo de wa qila lahum ayna ma kuntum ta'budun min duni llahi hal yansurunakum aw yantasirun ne ko kuma minum batoka ala toyi akuma minum ka kuma me ka ala kira toyi ubemi ata fuye ku ka de mewa ata fuye ku yere de mewa kasiru bina kana kule kan folo mun ke iwodo wa ma adallana illa al mujrimun fuye mo fli ni criminali no te bu bulo jukara mo eda fli iznu sawikum bi rabbil alamin aw yenyo wanani ala de sa ayala mede dajjalu mi be jamana in kono ya bi akata ko so bede be kle dongodo ayara jowla me aka tele wala je turabu dalaw de ka mawu wele bi boli sonaw ka mobli woni olu de publicité be kebi wallahi halli ma ke islamay ko hakli doni bila yere nyinga samuga mali bitami turabu dalaw de ka taki umne million keme segu million keme waro jamana kono jamana mi bana ko ene bi nyine kam mo fa folo jamana mi imana kini fle ka numa fle koroni kle bi herata fanci ana du golo fame dara kiledo dugu bi kata jano mo ko ku fa yorobe ayara bi ga fa nyoze dota ani mata do joni fa galike mi fa ra ta dale fa ra ko nyumena aw ma se ko sinyara bo abata onye si dinere de mo ka bo kele munde toro tuguni munde toro ambulo tele ulaje ada jona me ma min bi gata ku yama ya ko karamo do ulaje ibe ma ke me yirga de soro ku na turabu kala o tugile mbe kenana o be video ke direct camera wubulo jamana min be wele kulu ko islame jamana min be wele ko dambe jamana ni ya anga ma nyuma temene wule minun sara hali sanda badoni kamali yurula bi ba fa ko wallahi min ta ni nana kana mali ba fa ko dori ba ci dugu kono ni nana kana mali ba fa ko kana mo nyuma ci dugu kono gawara ta koy ala ya kanari min da
aw sono de mo an bina o mina de kono jumaye ako wala tuti'u amra al musrifin akana tubutnyani kala ko akana ulabato jolundo alladina yufsiduna fil ardi wala yuslihun ma min betnyani ke do ko tinyani ke wala bina anda hani do mi meleke usrana ni de nya manda be nya ko meleke o be siga alaka nyamari ala de ayi ala yimo fo meleke o akon bi se ka khalifa nona bla dugukolo kam bina adama da ana de zuriya fu bla dugukolo ba meleke o majjoro ku be balo chogodi wo meleke o majjoro ku be tigi continent mayna o yimu fo qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak anti di ala ibna mo bla dugukolo kam min be tinyani ke tinyani bi temeka ala soso ibna mo bla dugukolo kam min be tinyani ke tinyani bi teme ma min be ala kira buruja ka sunna buruja ibna mo bla dugukolo kam min be tinyani ke tinyani bi teme ma min ba fi ko salita ko ye be kelo do ka toni do tigi kerete ne mana do ne ka tona iti do aljina kono ko islamia do ka e be yayi o no do ka e be yayi e be ya ka joni mulo ifa e be ya ka joni mulo bi joni nege asirate anga fo mamni dajjal yo ko fo jamana en kono asirate de من دوغو ابن كفو ويفسد فيها ويسفك الدماء ومنك الجلوب ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أو بي سنيافو أمبي كفرتفو ألا موت سنيافو لكي ألا يسن سنو مدي ألا يا كده كالله جربي كالله جنا من سبلي وح كالله جنا سر أمنا يرتو فغاري ننبلوا كالله جنا سر أمنا يرتو تنيني كلا ننبلوا ألا إسلامك يسن كورتا لدي ni islamé ko ni jaasi le islamé ti jaasi de islamé de seka jaasi ni ya jaasi le dora bora ala ka dine no fe ni ya jaasi le dora aye klorta ma chama klorta ya tomi ala yo klorta kan arda ka chide yere ay mo fo ala kira ako waddu law tudhinu fayudhinu muhammadu o bebe ka nata e ka doni ke o tala o fana ka doni ke no fe ko kana kede e kana ke o an janto sido kata fo dajalu ye mali dajalu u tɔgɔrɔba u fakɔrɔba ni tɔw bɛɛ lajɛlen aw bɛna sa koyi i mana bonya cogo cogo i man bon ni ala ye dɛ i mana kɔrɔ cogo cogo i man kɔrɔ ni ala ye dɛ dɔw de bɛna ta ka t'i bila dingɛ in kɔnɔ i miiri yɛrɛ la yanni i ka san i bɛ to ka taa ɲɛgɛn na i bɛ dumuni kɛ i bɛ taa ɲɛgɛn na i tɛ se ka so kelen fɔ o jango kin kelen jango ala ka dugukolo sanfɛla i tɛ se k'o fa dɛ i bɛ taa mɛn maa kaana gɛlɛnw tɛmɛna ka fɔ i ɲɛ olu bɛ min namurudu bɛ min ala ye soso de kɛ k'a faga namurudu maa minnu ye diɲɛ bɛɛ mara o dɔ y'ale ye ala ye soso de kɛ k'a fa soso yɔrɔ ye fɛn lafulen dɛ hali maa t'a dɔn soso bɛ fini don wa a tɛ fini don ala y'o de kɛ ka nin kafiri kɛ in fa a y'i janto ala la dɛ ni ala y'i poro a ka poro ni ka farin dɛ an b'a ɲini ala fɛ ala kana fitina an ka diinɛ na ala kana fitina an ka diinɛ na ala ka jamana in basigi ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ala ka silamɛw dɛmɛ ka silamɛya dɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani waati o waati an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ a k'an kɔlɔsi ni silamɛya ye an jɔlen a k'an kɔlɔsi ni silamɛya ye an sigilen a k'an kɔlɔsi ni silamɛya ye an dalen ala kana an kɛ yɛlɛbɔnna fɛn ye ala k'an kɛ maa sabatilenw ye ala k'an sabati diinɛ ka fo ka taa se an ka don laban ma wa sallallahu ala muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Donc, Wadjoulou Banaya, donc c'était Imam Mohamed Bouiba, un grand imam qui a de l'avenir, Inch'Allah, en Bédo, Kayani, Sunakramako Baye. Donc, c'était pour vous dire qu'Ousmane Madani Aïdara, c'est le Dajjal du Mali, le chef des Dajjal. Il vous l'a prouvé, on vous l'a prouvé maintes et maintes fois, et on va tous vous les dénoncer. Wallah, Niala, Shinikene Adama, parce que Shinikene Abé Alabolo, Neben Seko Kedinenila, Kam Mali Dajjalou à Akramako. Kalabanchi na figi wariduna nunu ku beto foye muru be ka galunte ga ali uka faida kono anuka wajuluka kono mbena anu ye kelen oka se ku bedon oka se ku bekele ala torola ala fana ba récompensé aba ni ala sona mabe afridalso dama inshallah parce que en kabala koye fridalso ni de quoi. Donc là, Ousmane Madani Aïdara, il a insulté nos mamans, il a insulté nos parents, et enfin, non, baneni. Donc, faut qu'on s'en Aïdara tué, Wallah, on tatoué, ne tatoué, ne bafilin tatoué, faut qu'à ça, faut à kadoua, faut qu'on en tatoué. Ni doware bora, mba fana kama kare, kolo. Donc, la famille, moi, je vais vous laisser là. Donc, ceux qui veulent entendre, qu'ils entendent, ceux qui veulent pas, c'est votre problème. De toute façon, vous resterez toujours des confinés à la manioma. Même Romounou, Dousoukon,
yelele do ala kan bɛɛ dɛmɛ ka mɔgɔ caman bɔ fili la inshallah. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. بارك الله فيك.